ዓለም ለኸ ትካላት መንግስት ፌደራል መሰረታዊ ዓለም ለኸ ሰብአዊ መሰላት ዝግስን ቀጻልነት ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝወስዶ ዘሎ ባጀታዊ እገዳደው ንኽብል ሓላፍነቱ ክዋፃእ ይግባእ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምቕራብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ሓሳብ ብምሃብ ዝፍለጥ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ብገመን ተጠርጢሩ ብፖሊስ ተኣሲሩ ኣሎ። ሊባኖስ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ኣምባሳደር ኢራን መሐመድ ረዛ ሼባኒ ካብታ ሃገር ክወፅእ ኣዚዛ ኣብ ደንበር ኢትዮጵያ ሱዳንን እትርከብ ኩምሩክ ናይ ውግእ ዶብ ኮይና ቀንያ ኣላ። እታ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዙሕ ርክብ ዝንገረላ ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ኣትያ ከም ዘላ ይግለጽ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዳርፉር ሆስፒታል ኣብ ልዕሊ 60 ሰባት ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒና ኢራን ንመርከብ ውግእ ኣሜሪካ ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ከም ዘጥቅዐት ኣፍሊጣ። ብመወዳእታ ካብ ኢራን እንተይወፃና ኢራን ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ውጥን እማመ ሰላም ነፂጋ። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት በርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ፌደራል መሰረታዊ ዓለም ለኸ ሰብአዊ መሰላት ዝግስን ቀጻልነት ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ዝወስዶ ዘሎ ባጀት እገዳደው ንኽብል ሓላፍነቱ ክዋፃእ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። ማሕበር መምህራን ትግራይ፣ ማሕበር ወለዲ ተምሃሮ ትግራይን ማሕበር ሕብረት ተምሃሮ ትግራይን ብሓባር ንዓለም ለኸ ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝፅሓፍዎ ቅልዕ ደብዳቤ እቲ ሕዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ባጀታዊ እገዳታት ምሃያ መምህራን ንመሰረታዊ ዓለም ለኸ ሰብአዊ መሰላት ዘዳፍእን ቀጻልነት ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ ዝውድቕ ብምዃኑ ደው ከብሎ እጃሞም ክፍጽሙ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ናብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ንቤት ጽሕፈት ውድብ ሰብአዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ንፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ዩኤንዲፒ ንሰብአዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ናብ ኩሉ ሰብአዊ መዳርግቲ ኣካላት ዝለኣኽ ቅሉዕ ደብዳቤ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ምእጋድ ባጀት ብዛዕባ መሰላት ህፃናት መፅባዕ ውዕሊ ሃገራትን ብቐጥታ ዝጠሓሰ ንመሰረታዊ መሰል ትምህርቲ ህፃናት ዘዳኽም ምዃኑ እውን ኣመላኺቶም። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ምእጋድ ባጀት ንውዕሊ ፕሪቶርያ ዘፍርስ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተቐመጠ መሰል ህፃናትን ሰራሕተኛታትን ዝጥሕስ ትግራይ ድሕሪት ብፅንተታዊ ኩናት ዝበፅሓ ኩሉ መዳይ ዕንወት ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዝድገፍ ንዝተጀመሩ ስራሕቲ ሕወት ዝኮልፍ ዝተፈጥረ መረጋግዒ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ክብሉ ኣገንዚቦም። መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ዝለኣኹ ባጀት ምዕፃው ስዒቡ መምህራን ናይ 16 ኣዋርሕ መሃያ ክፈሎም ብዘይምኻሉን ሕዚ እውን ይቕፅል ብምህላው ዓርሶም ኣብ ከቢድ ፀገም ኣትዮም ስድሮኦም ንምጥዋር ተፀጊሞም ወፃኢታት ትግራይ ግልጋሎት ሕክምና ንምሽፋን ኣብ ዘይኽእልሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ ይብል እቲ ናብ ትካል ሕቡራት መንግስታት ዝተፃሓፈ ደብዳቤ። ብምዃኑ ድማ ምኽልካል መሃያ መምህራን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት እዩ። ህፃናት ዕድል ትምህርቲ ከይረኽቡ ትምህርቲ ክቋረፅ ዝገብር እዩ። ምእንተዚ መንግስቲ ፌደራል መትከላዊ ሰብአዊ መሰላት ንዝጥሕሱ ተግባራት ደው ከብል ዝኽልክል ባጀት ክቐፅል ኣብ ምግባር ኣብዚ ጉዳይ ኢድኩም ኣእቲኹም ኣብ ምፍታሕ ሓላፍነትኩም ክትፍፅሙ ንሓትት ይብል እቲ ደብዳቤ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምቕራብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ሓሳብ ብምሃብ ዝፍለጥ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ብገበን ተጠርጢሩ ብፖሊስ ብዝቐርበሉ ክሲ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ትማሊ 16 መጋቢት 2018 ገዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣባል ውድብ ምዃኑ ዝግለጸሉ ኣረጋይ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ተኣሲሩ ከም ዝርከብ ተረጋጊጹ ኣሎ። ምክንያት መእሰሪኡ ድማ ኣብ ደደቢት ሚድያ ብምውፃእ ኣብ ፖሊስነት ሙያ ንዘለዉ ሰብ ሞያ ብዘይ ኣገባብ ብምፅላምን ብጠቓናን ከም ዝተኸሰሰ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሊባኖስ ኣብቲ ሃገር ንዝነበረ ኣምባሳደር ኢራን መሐመድ ረዛ ሼባኒ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣዚዛ። እቲ ኣምባሳደር ካብ ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ዝወፀ ተግባር እናፈፀመ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሃገር ንክወፅእ ኣዚዛ ኣላ። ዕጡቕ ጉጅለ ሂዝቡላህ ድማ ሊባኖስ ንኣምባሳደር ኢራን ንምስጓጓዕ ዝወሰደቶ ውሳነ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። ሂዝቡላህ መንግስቲ ሊባኖስ ዝወስደ ስጉምቲ ውፅኢት ሕፅልዋ ሓያላት ሃገራት እዩ ክብል ድማ ገሊጹ። ሂዝቡላህ ኣብቲ ሃገር ሓያልን ተሰማዕነት ዝነበረ ዕጡቕ ጉጅለ ምንባሩን ቁልፊ ወታደራዊ ፖለቲካውን መሓዛ ኢራን ምዃኑ ድማ ይሕበር። መንግስቲ ሊባኖስ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኣምባሳደር ኢራን ብምብራር ነቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ኣምባሳደር ሊባኖስ እውን ናብ ዓዱ ንክምለስ ኣዝዩ ዘሎ ከም ፀብጻብ አልጀዚራ። ኣብ ደንበር ኢትዮጵያ ሱዳንን እትርከብ ኩምሩክ ናይ ውግእ ዶብ ኮይና ቀንያ። እታ ምስ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዙሕ ርክብ ዝንገረላ ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ሕመት ተኣትያ ከም ዘላ ይሕበር። ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብተኸታታሊ ውግእ ዘስተኣናገደት ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ወሃቢ ህፁፅ ደገፍ ኢዳ ኣትያ ኣላ።
نزي سعبو دما سبب سلطان سودان ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኢድ ከም ዘለዋ ይገልጽ ኣሎ ኣብዚ ዓውደ ውግእ ልዕሊ 400 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተቐትለ እንትሕበር ላዕለዋይ መኮንናት ድማ ከም ዝተማረኹ ይሕበር ኩምሩክ ናይ ብሉ ናይል ግዝኣት ኮይና ምስ ሲናር እተራኸብ ስትራቴጂካዊት ወደባዊት ብምዃና ዘለዋ ረብሓ ወታደራዊ ሓይሊ ሚዛን ክቕይር ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዳርፉር ሆስፒታል ኣብ ልዕሊ 60 ሰባት ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖም ኣብ ምብራቕ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዝተፈጸመን ህይወት 60 ሰባት ዘጥፍአን መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እቶም ዋና ጸሐፊ ገሊጾም ኣብ ዘቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ኤልደይን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ሓይሊ ወሃቢ ቅልጡፍ ምላሽን እናተኻሰሱ ይርከቡ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ካብ ዝጅምሩ ኣስታት 3 ዓመታት ተቑፂሮም ኣለው ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ተጻብኦታት ደው ናይ ምባል ተስፋ ይትራየን ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ድማ እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ተኹስ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ሰላም ክሰጋገር ፀዊዖም ክብል ዩሮኒውስ ጸብጺበሎም ኢራን ንመራኸብ ውግእ ኣሜሪካ ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ከም ዘጥቃዕታ ፍሊጣ ሰራዊት ኢራን ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ንዝተሰመየት ተሰካሚት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ካብ ባሕሪ ብዝተተኮሱ ክሩዝ ሚሳይላት ናቫል ክሩዝ ሚሳይልስ ዕላማ ከም ዝገበራ ፍሊጡ ትካል ዜና አልጀዚራ ከም ዝጸብጸቦ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ባሕሪ ዝተፈጸመ ኮይኑ ብዛዕባ ዝበፅሐ ጉድኣት ግን ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን بخالق زينا إسرائيل كبحر كاسبيان زركب مسمر قرب أطوار روسيا إيران دبريبالا غازيتا وول ستريت جورنال كم زبطبو إسرائيل أبتن روسيا إيران زرخب استراتيجيكا ومسمر قرب أطوار ويبن سبلاي لاين بحر كاسبيان متقعتي فتيمالا زي متقعتي زي ناتي أبزو بازو اللوكينات ناب حدقا بركي ويكا دانجروس إسكاليشن كم زساقاقرو تقليتو اللو زي سقوم تزي إسرائيل نت روسيا إيران دروناتن كالو وتادو دقفاتن نملو أتقامالو مسمر نبو تاخذ علم مخانو تجلس اللهم. أبي مودة زينانا إيران ببريزيدنت دونالد ترامب زغرب بوتنا ما مسلام نتيجام. إيران ببريزيدنت بأمريكا دونالد ترامب زغرب 15 نتبتات حزو بوتنا ما مسلام نتيجاتو. منجستو تلفزيون إيران بريس تي في نلعلو سب سلطان بوليتيكال تاجر بمتقاس كم زبصبو إيران نتوخينات تقرصو بعلاقة سنكلان ناتن حمش تقد مخونتات كمالو كلون ترحيلام أتي خوينات تطو نخبل زفتصم زلو ورارن قتلتن ملؤ بملؤ دو كبل أتو خوينات داغماي أبلع إيران كم زي خفت متى أماما نكونتات كفترن حاتيت اللام أبتو خوينات نزبط حقودات بنتصور كحسا كخفل أبتو زوبا أبزلو حيلتات تخفيلهم دلو كلهم خوينات دو كبلون إيران أوش متهير مزلو مثلا لعلاونتن علم لخافلتو كوهاب كرما خونتا قميت اللام بخلق زينا إيران عبد العلم منجو حيل إلكتريك إسرائيل بميسايل متقع تفنيا أما خلي مراق زلو طرنا بحدش درجة وسيخو قد محدة ساعات زوت وصبصابات كم زملخته إيران أبحدرا إسرائيل أبزركب عبيب منجو حيل إلكتريك قطسا متقع ميسايل كم زكايدة الجزيرة صبصيب الله عبد العلم منجو حيل إلكتريك هادرا استفترة متقعتي أبقرب حيل إلكتريك إسرائيل عبيد نباع كسعب كم زخائل السقات حدير الله دحرت متقعت إسرائيل بسنك حصرتنا دادن حيل إلكتريك هاقرا وهزوز أواج أو جلا أبسماية هايفان مأخلا إسرائيل بزوحات مفنجارات ميسايل يسمع له كاب إسرائيل لزتوها بقبر ملسدما قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو ناي إيران مفرينة توكتي فابريكاتات أبزغطو لكلتا معلتوشتي كعنا اللو قبل تأزاز أما حلالفو إذا زخون المغنات بريزيدنت ترامب أبقربا قزاز الرب سلام كجمري خيلو كاب زبل السقاتيو إسرائيل نتزرب كم زي تقبلتو زرد مايوم باركس كبرات تخطات التمرمنا زيناتات زعلتها بزكام بيتنا سسرنا نعخم سلام نعخ تقرأي